Hi guys, it's me again, Pikot, aka Miss guys. Kanina video guys, it's dugay na dyan kayo ni siya. Ato pa ning June 29. Mao pa jud among pag-abot gikan sa Maramo Bukidnon. Gikan sa karate tournament. Pag-abot namo sa balay, gi-invite me ni Mami Angel og ni Daddy Bubong. Kay wedding anniversary nila. Gi-invite me nila og dinner. Sa Pinutos de ay may nag-adto guys. Sa Villanueva, Barangay Look. Taplin na na sila sa highway guys. Lami kaya ilang mga sudan diha guys. Ug barato pa jud. Mo day na si Mami ug Daddy guys. I-try ninyo guys ba dili jud mo magmahay. Buutan pa jud ilang mga staffs ana guys. Eat all you can day ni guys ha. Ana guys, nag-start na jud media og pangaon. Ubanday na mo si Nanay Dudo, si Lola, si Tito, tapos si Tita, si Arit dayon. Og syempre, ang celebrant. Og ilang bebe na si Nataliel. Thank you kayo Mami Angel og Daddy Bubong sa pag-share sa inyong blessing. Happy anniversary to both of you. God bless us all. Bye-bye.